डूडू टीवी। दीपावलीर दिन थिला। सबु लोक माने समस्तंकर मनरे उत्साह थिला। केमिति दीपावली पालन करिवे, काहाकू क्यों मिठा देवार अछि, काहाकू क्यों क्यों उपहार देवार अछि, ए प्रकार रे समस्ते व्यस्त थिले। आउ निज निज प्रस्तुति रे मध्य व्यस्त थिले। माँ दीपावली रे कौन करंती? को ठाकुर पूजा हुए और काई पालन करंती? झिया दीपावली श्री रामंकर 14 वर्ष वनवास रु फेरी खुशी रे पालन करा जाए। दीप जड़े घर को सजा जाए। आउ लक्ष्मी गणेशंकर पूजा करा जाए। सुख समृद्धि कामना भी करा जाए। लोक माने मिठा बाटी उपहार दे ए सब को पालन करि थांती। माँ एथर मु भी बहुत मिठा बांटीबी आउ मो सांग मानक सह दीपावली मनैबी। हाँ निश्चय, तम पिला मानक पाई तो दीपावली चमकी उठे। मिठा बाण झुरझुरी आ दीप सब नहीं आसीबू। निज सांग मानक मध्य डाकी आनिबू। माँ घरर दीपावली केते बढ़िया हुए ना? हाँ मोर झिया, कैरियर पाई तते एते दूर को पठे देथिलु जे तते आनिबा आ छाड़ीबारे ही छुट्टी सरी जाउथला। छाड़ एबे तो सब खुशी तो हाथ मुठारे अछि। तू बिना आमे भी कोनोसी पर्व भलरे पाଳି नथिलु, बास ना को मात्र ही पूरा करूथलु। किछि कथा नै माँ, एबे मु आसी जाय छी ना, एबे आमे भलरे दीपावली पाळिबा। तापरे समस्ते दीपावलीर प्रस्तुति रे लागि पड़िले। अनेक प्रकारर मिठा, आउ बाण सब आसीगला। रंगोली बना हेउथिला। तोरण रे द्वार सजा हैला। रंग बिरंग बल्बर झालरा लगा हैला। सबु जगारे आलोकर रंग देखा जाउथिला। किंतु हठात एते सावधान रे करा जाइथिबा सजा सजीरे निया लागिगला। सबु धू धू हे जळिबाकू लागिला। रमेश से तो सब खराब कर देला। मोहिनी चिंता करनी, आमे सब आउ थरे ठीक कर दबा। शॉर्ट सर्किट रे एमिति हे जाइथिबो। हमें केते थर शॉर्ट सर्किट ठीक करूथबा। इति दिन परे मो जियो दीपावली पालन करबा को आसी छी। मो घरर खुशी रे त कारी खराब दृष्टि पड़ी जाई छी। के जानी से मो ठार कोन चाहू छी। व्यस्त हनी, आ सब भलो ही भलो हबो। तू बेकार रे डरुचु। से माने दुहे कथा हेउथिले कि अनिका ता सांगर चित्कारर शब्द सुभागला। दुहे भयरे थौरुथिले। मोहिनी और रमेश तोड़ी पिलामान को पाखकू गले और तांको पचारिले, चित्कार काहे कि गलो? कोन देखिनलो? आमे रंगोली बनौथुलु आ गोटे कला छाई हमर पूरा रंगोली खराब कर देला। किंतु तो रंगोली तो ठीक अछि। हाँ ये केमिति हैला माँ? से तो हमर रंगोली पूरा खराब कर देला। मोहिनी निजे मध्य डरी जाइथिला, किंतु पिलामानंकु साहस देई कहिला, झियो डरिबार किछि कथा नाही। आमे समस्त एकाठी अछु ना। चल दीपावली पालन करिबा। चल चल झियो, दीपावली रो प्रस्तुति करिबा। एसबु कथारे समय नष्ट करेनी। अनिका और माही दुहे प्रस्तुत होई आसी गले। मु केमिति लागुची आंटी? आ मु केमिति लागुची माँ? बहुत बढ़िया पिला माने। एमिति कही निज आखिरु कजळ नहीं लगेबाकू लागिला। तेबे दुई झियो हठात पवन रे उड़ीबाकू लागिले। आ गोटे स्त्री लोकर शब्द सुभागला, कजळ टीका तांको मो दृष्टि रु बंचै पारिबनी। पवन रे उड़ुथिबा झियो माने चित्कार करूथिले। आ मोहिनी डरी कांदिबाकू लागिला। एमानंक सह की शत्रुता अछि? ए झियो माने तमर की क्षति करि जंती? तुमको आउ कौन घर परिवार मिलानी जे आम पछरे पड़ी गला। मोर गोटे झील को तो मारी ही देल, अन्य झील को तुम भय एत दूर रखिल। तुम्हें चली जाऊ ना कहीं?
ୟାଙ୍କୁ ବି କଚାଡ଼ି ଦେବି। ନା ନା, ଏମିତି କରନି। କୋଉ କଥାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନଉଛ ତୁମେ? ତୁ କର, ମୁଁ ମୋ କାମରେ ହିଁ ଧ୍ୟାନ ରଖେ। ମୁଁ କାହାର କିଛି ଖରାପ କରିନି। ମୁଁ ତୋ ଆଗରେ ହାତ ଯୋଡୁଛି, ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେ ପ୍ଲିଜ। ହଠାତ୍ କଳା ଧୂଆଁ ଗୋଲ ଗୋଲ ବୁଲି ବୁଲି ଆସି ଭୂମି ଉପରକୁ ଆସିଗଲା ଆଉ 2 ଜଣ ଝିଅଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇ ତଳେ ପକାଇଦେଲା। ମୋହିନୀ ଆଉ ରମେଶ 2 ଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ଧରି ପକାଇଲେ। ମତେ ଆଉ ମୋ ପରିବାରକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ତମକୁ ଯାହା ଦରକାର ତମେ ନେଇଯାଅ। ମୋ ଗହଣା, କପଡ଼ା, ମିଠା ଯାହା ବି ଦରକାର। ତୁ ସତରେ ମତେ ଦେବୁ କି? ମାଗିକି ତ ଦେଖ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଘର ଆଉ ଘର ଲୋକଙ୍କର କିଛି ବି କ୍ଷତି କରିବନି। ପିଶାଚିନୀ ହଠାତ୍ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ରୂପରେ ପ୍ରକଟ ହେଲା। ମତେ ମଧ୍ୟ ନୂଆ କପଡ଼ା, ବାଣ ଆଉ ବହୁତ ଗୁଡେ ମିଠା ଦରକାର। ତମେ ମାନେ ଦବ କି? ରମେଶ ସବୁ କିଛି ଉଠେଇ ଆଣି ସେ ଝିଅକୁ ଦେଇଦେଲା। ସେ ପାଗଳ ଭଳିଆ 2 ହାତରେ ମିଠା ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲା ଆଉ କପଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଆଖି ପଲକ ପଡ଼ିବାରେ ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧି ଦେଇଥିଲା ଆଉ ନିଜ କପଡ଼ାକୁ ଦେଖି ଦେଖି ଖୁସି ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏବେ ତ ତୁ ଆମକୁ ହଇରାଣ କରିବୁନି ନା? ନା ନା, ଏବେ ମୁଁ ତୁମକୁ କିଛି ଦୁଃଖ ଦେବିନି। ତୁ ଏମିତି କାହିଁକି କରୁଛୁ? ତୁ କିଏ? ମୁଁ ରୁବି। ମୋ ସାବତ ମା ମତେ ବହୁତ ହଇରାଣ କରୁଥିଲା। ସେ ନିଜ ଛୁଆଙ୍କୁ ସବୁ କିଛି ଦଉଥିଲା ଆଉ ମତେ ସବୁବେଳେ ମାରି ମାରି ହଟେଇ ଦଉଥିଲା। ମୋ ଦ୍ୱାରା ଘରର କାମ କରୁଥିଲା ଆଉ ମତେ ପଢିବାକୁ ଦଉନଥିଲା। ଦିନେ ମୁଁ ଘରୁ ଏପଟେ ଆସିଗଲି ଆଉ ନିଜ ଘରର ରାସ୍ତା ହିଁ ଭୁଲିଗଲି। ବହୁତ ଦିନ ଭୋକ ଶୋଷରେ ରହିଲା ପରେ ମୁଁ ମରିଗଲି। ତୁମେ ମାନେ ସେଦିନ ନିଜ ବଡ଼ ଝିଅକୁ ମିଠା ଦେଇ ତାକୁ ସ୍ନେହରେ କଥା ହେଇ ଫେରୁଥିଲ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ ହିଁ ଆସିଗଲି। ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ମତେ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗୁଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ମାରିଦେଲି। ତୋ ସହିତ ଅନ୍ୟାୟ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆମର କିଛି ଭୁଲ ନଥିଲା। ଯାହା କଲୁ କରିଦେଲୁ, ଏବେ ଆମକୁ ଯିବାକୁ ଦେ। ତମେ ମାନେ ମୋ ପାଇଁ ଖାଇବା ଆଉ ମିଠା ଆଉ କପଡ଼ା ସବୁବେଳେ ରଖିଦବ ନା? ହଁ ହଁ, ସବୁବେଳେ। ଏଇଆ ଶୁଣି ସେ ଗୋଲ ଗୋଲ ଧୂଆଁର ଭିତରେ ସେ ଫେରି ଚାଲିଗଲା। ଆଉ ତାପରେ ସମସ୍ତେ ଦୀପାବଳି ପାଳନ କଲେ। ଅନ୍ଧାର ରାତି ସବୁ ନିରୋଳା ହେଇଛି। ରାତିର ଅନ୍ଧକାର ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଦୂର ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ନିରୋଳା। ଗୋଟିଏ କାର ଚାଲୁ ଚାଲୁ ହଠାତ୍ ରହିଗଲା। ହଠାତ୍ ଗୋଟିଏ ଚିତ୍କାର କରିବାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଗଲା ଆଉ ଜୋର ଶବ୍ଦ ସହିତ କାର ଯାଇ ଗଛରେ ବାଡ଼େଇ ହେଇଗଲା। କାରର ଡୋର ଖୋଲିଗଲା ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କାରର ଡୋରରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ମଣିଷ ରକ୍ତ। କେତେ ଦିନ ପରେ ଗୋଟେ ଶିକାର କଲି, ମଜା ହିଁ ଆସିଗଲା। ଇଏ ତ ଆରମ୍ଭ ମାତ୍ର। ପୋଲିସ ଗାଡ଼ି ଆସି ରଜତ ଆଉ ସରିତାର ଘର ବାହାରେ ରହିଲା। ପୋଲିସ ଘରର କବାଟ ବାଡ଼େଇଲେ। ରଜତ ଆସି କବାଟ ଖୋଲିଲା। ଏଇ ମୋବାଇଲ ଆଉ ପର୍ସକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ? ହଁ, କୋଉଠୁ ପାଇଲେ ଏଇଟା? ଇଏ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର। ସିଏ ନାଇଟ୍ ଡ୍ୟୁଟି ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଥିଲା। ସରି, ସିଏ ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ କାର ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯାଇଛି। ଏମିତି ଏମିତି କେମିତି ହେଇଗଲା? ସେ ତ ବହୁତ ସେଫଲି କାର ଚଲାଉଥିଲା ନା।
ये संभव नुहे। सॉरी एटा ही सत तांकर बॉडी पोस्टमार्टम पई पठाइछि तापर आपण नहीं पारिबे सो सॉरी। पुलिस सेठारु चलीगला। रजत कांदीबाकू लागला। कांदू कांदू रजत किछि दिन पूर्वर कथा मने पकेबाकू लागिला। रजत आउ सरिता खुशी रे रहुथिले। से दुहिंका पड़ोसी गोटे मंजू नामक स्त्री लोकटीए रहुथिला जे बहुत चतुर आउ ईर्षाळु थिला। से रजत को बाहा हेबाकू चाहुथिला किंतु रजत सरिता को पसंद कला आउ दुई जनकर विवाह हो गला। ए कथा मंजू सही पारिलानी। मंजू गोटे तांत्रिक सहित मिसी रजत आउ सरितार बसिथिबा नुआ जीवनर शेष करिया पई प्लान बनेला। बाबा जेते टंका दरकार नहीं जाओ किंतु एमिति कोनोसी उपाय को जे रजत आ सरितांग जीवन एमिति खराब दृष्टि पड़ो जहार कोनोसी सकाळ न हो। एने एई काच बोतल नहीं ता घर अगणारे भांगी दे आउ तापरे ता घरे कला आत्मार साया आसी जीव। एमिति साया जे ता घर को सत्यानाश करिवा बिना जीवनी। मंजू एमिति ही कला। कौनसी बहाना रे सरिता और रजत घर को जाई से काच बोतल को तांको अगणारे भांगी तापरे क्षमा मागिदेला आउ सेठारु चलीगला। पर दिन ठारू तांको जीवन रे किछि भी ठीक हेउ नथिला। किछि दिन एमिति ही बीतीगला। दिने सरिता गाधेबाकू गला आउ हठात चित्कार बाहर को आसिला। रजत रजत पहुंचाओ रजत। कौन हैला तू एते डरी जाइछु काहे की? से बाथरूम भितरे सावारे पानी ना आसी रक्त बाहरुची। ये तू कौन कहूछु सरिता? एमिति केमिति हे पारिबो? रमु देखुची। रजत बाथरूम रो कवाट खोलिला आउ चमकी पड़िला। तू व्यस्त हनी सरिता, ये रक्त नुहे बोधे लिकेज हेतिबो। मु ठीक करे देबी, डोंट वरी। हां से दुहे परस्पर को आश्वासन देउथिले किंतु भितरे भितरे दुहे बहुत डरी जाइथिले। एमिति केते जे घटना तांको घरे हैला। केबे पानी बदल रे सावारू रक्त बाहरिबा, लेंबुर कला पड़ी जिबा, मंदिरर लाइट बारंबार जलिबा और बंद हवा। ए सबु कथारू डरी डरी से माने किछि दिन बीते देले। किंतु आजी सरितार मृत्यु होई गला। रजत पूर्वरु फेरी वर्तमान को आसिला। ना ना मु मानि पारिबिनी जे सरितार एक्सीडेंट हेछि। किछि अलगा कथा अछि। से सबु जहा एते दिनरु आम सहित हेउथिला आ आजी सरितार मृत्यु, ये सबु नॉर्मल नुह। मु जानि के रहिबी जे मो सरिता सहित कौन हेछि। एमिति भाबी भाबी राति बीती गला। आउ सकाळ हैला। सकाळु पुणी पुलिस आसिला। घरर कवाट बाड़ेला। मिस्टर रजत, आपणकर स्त्रीर मृत्यु तो एक्सीडेंट रु हेछि किंतु तांकर देहरे चिन्ह, रक्तर नखर अजब चिन्ह जहाकू आइडेंटिफाई करवा कष्टकर। आमे चेष्टा करूछु किंतु किछि तो अछि जहाकू नै संदेह हेउछि। पुलिस रा जीवा परे ही रजतर संदेह आहुरी मजबूत हे गला। ए विपदरु मते जणे ही मनीष सहाय्य करि पारिबो आ से होजंती अघरी बाबा। सेही मते कहि पारिबे जे सब कौन हेउछि। रजत बाबांक पाखरे पहुंचिला। ओम ह्लीं क्लीं चामुंडाय विच्चै, ओम ह्लीं क्लीं चामुंडाय विच्चै, ओम श्लीं 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 ह्लीं क्लीं चामुंडाय विच्चै, ओम श्लीं 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 ह्लीं क्लीं चामुंडाय विच्चै। बाबा मो घर नष्ट हो गला। मो सरिता मते छाड़ी की चली गला। एमिति कही रजत बाबांकु सबु कथा कहिला। पुआ तते बहुत आगर मो पाखक आसबार थिला। बोधे मो सरिता को बंचई पारि थांती किंतु किछि कथा नाही। तो मते तो घर को नहीं चाल, मु देखिबी जे की तो घर नष्ट करूछि। बाबा और रजत घरे पहुंचिले। साया अछि तो घरे, भयानक पिशाचिनीर साया। से साया जहा एठी निजे आसिनी
किए नहीं आसी बंद करी बोतल एठी तो आख पाखरे रहुछि सीए। हाँ बाबा, मो पड़ोसी रे मंजू मंजू रहे। सी एठी किछि दिन पूर्वरु आसीथिला आ ता हातरु भूल रे बोतल भांगी जाइथिला। भांगी नथिला, भांगी दिया जाइथिला तो घर को नष्ट करिबा पई। डाकुछि मो से पिशाचिनी को। पिशाचिनी हो पिशाचिनी, मो हाथ को आ, मते सबु सत कथा कह, नहले एमिति शक्ति मारिबी जे दौड़ी पळेबो तो। हाँ बाबा, आसीगली मु आसीगली। काहे की डाकिलो तुमे मते? एटा जानिबा पई कि केउ उद्देश्य रे आसीछि तो तते की आनिछि। काहे की कहबी तुमको मु ए सब कथा? न कह, अब मो प्रहार संभाल। बाबा पिशाचिनी उपरे निज शक्तिर प्रयोग कले आ पिशाचिनी तले पड़गला। बाबा कहूची, मु सब कहूची, तुम संदेह ठीक। आउ मंजू गोटे तांत्रिक साहाय्य मते एठी छाड़ी जाइतिला, जहा द्वारा मु ए घर को नष्ट करि परिबी। एबे सुन, जदि बोतल रे बंद हेबाकू चाहुनु ताहले जा, जी तते एठी पठैछि ताकू मारि दे, आ केबे फेरी आसीबुनी। पिशाचिनी सेठारु सांगे सांगे उभान हेगला आ पहुंची गला मंजू घरे। मंजू, आज तू बंचिबुनी, आज तू मो हाथ रही मरिबु। बंचाओ, तमे मते काहे की मारिबा को चाहुछ? पिशाचिनी तार कौनसी कथा शुणिलानी आ मंजू को मारिदेला आ सेठारु चलीगला। रजत ता घरे सरितार फोटो हार चढ़ौथिला। सत कहती कर्मर फल निश्चय मिले। आउ अनेक थर जो खाल आमे अन्य मानक पई खोलंती सेथिरे निजे ही पड़ी जांती। अनेक समय पूर्वर कथा। सुल्तानपुर नामक गोटे गाँ थिला। गाँ रे सेठ मक्खनलाल रहुथिले। मक्खनलाल स्वभाव रे बहुत भल आ सोच्चोट मनीष थिले। से तांक स्त्री आ दुई जण पुओंक सहित रहुथिले। तांक पुओ माने सोच्चोट आ साहसी प्रकृतिर थिले। प्रियतमा, अनेक दिन हो गलानी आमे आम कुलदेवींकर दर्शन करिनु। आमको आम कुलदेवींक दर्शन करबा पई परिवार सहित जीवा दरकार। तुमे तो ठीक कहूछ जे, जेमिति तमे कहबो आमे काली ही जीवा पई प्रस्तुति करिबा। अरे पुआ माने एठी की तो आस, आमको काली हमर ग्राम देवींकर दर्शन पई जीवाकू पड़िबो। ता पई बहुत प्रस्तुति करिबाकू पड़िबो। सेथि पई तमे मते सहाय्य कर। ठीक अछि मां, आमे भी आम जिनिस नै प्रस्तुत होउछु। जहाँ भी दरकार जिनिस ताकू आमे पैक करि दउछु, तापरे तुम काम करि देबु। सकाळु उठी समस्ते प्रस्तुत हेले आउ जीवा पाई बाहरी गले। मंदिर जंगल पाखरे ही थिला। सेठी पहुंचीबार रास्ता पत्थर रे थिला, किंतु चाली चाली से माने समस्ते संध्या हेबा जाय मंदिर पर्यंत पहुंची गले। संध्या को से माने मंदिरर धर्मशाला रे आराम कले। सकाळु पाख नदी रे गाधेई भल भावे शुद्ध हेई मंदिर को गले आ मंदिर रे पूजा पाठ कले। कुलदेवींकर दर्शन कले। पुजारी आज्ञा नमस्कार। आस पिला माने, ई आमर पुजारी। जेबे तुम मानकर जन्म हेतिला तेबे तुमको एठी आनिथिलो। पिला माने पुजारींकर पाद छि प्रणाम कले। खुशी रे रुह पिला माने, जीवन रे बहुत उन्नति कर। बापा, आमे एठीर पाख जंगल रे बुली आसीबो। हाँ पेले बुली आस, किंतु राति हेबा पूर्वरु फेरी आसीबो। हाँ बापा, राति हेबा पूर्वरु फेरी आसीबो। दुई पुआ जंगल आड़ को बाहरी पड़िले। जंगल रे जीवजंतु को डेउथिबार देखिले। हरिण ठेकुआ को देखी तांक मन बहुत प्रफुल्लित हो गला। सेठिकार गछ गुड़िक सुंदरतार प्रतीक थिले।
ପାହାଡ଼ରେ ଥିବା ଘାସର ମଇଦାନ ମନକୁ ଖୁସି କରିଦେଉଥିଲା। ଖେଳ ଖେଳରେ ତାଙ୍କୁ ଜଣା ହିଁ ପଡ଼ିଲାନି ଯେ କେବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ସେମାନେ ଜଙ୍ଗଲରେ ବହୁତ ଆଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଗଲେ। ଆଉ ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲା। ଅନ୍ଧାରରେ ଦୁହେଁ ଫେରିବାର ରାସ୍ତା ବି ଭୁଲିଗଲେ ଆଉ ଜଙ୍ଗଲରେ ହିଁ ହଜିଗଲେ। ତେବେ ହଠାତ୍ ଧୂଆଁ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା ଆଉ କେଉଁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯାଉଥିଲା। ଦୁଇଜଣ ଡରିଗଲେ। ପରସ୍ପରଙ୍କର ହାତ ଜୋରରେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ପକାଇଲେ। ଭାଇ ତୁ ଜମା ଡରିବୁନି, ମୁଁ ତୋ ସହିତ ଅଛି। ଭୂତ ପ୍ରେତ କିଛି ନଥାଏ, ଡରିବୁନି ହେଲା। ହଁ ଭାଇ, ମୁଁ ଜମା ଡରେନି, ଆଉ ମୁଁ ଡରୁ ବି ନାହିଁ। ମାଚିସ୍ ଜଳେଇଲେ ଆଉ କ'ଣ ଦେଖିଲେ? ଚାରିଆଡ଼େ କଙ୍କାଳ ଖେଳେଇ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି। ଆତ୍ମାମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗଛରେ ଓଲଟା ଝୁଲୁଛନ୍ତି। ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ସେ ଦୁହେଁ ଥର ଥର ହେଇ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଝାଳ ବାହାରି ପଡ଼ୁଥିଲା। ଶବ୍ଦ ବାହାରିବା ମୁହଁରୁ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ତେବେ ଆତ୍ମା ଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ଆଉ ସେ ଦୁହେଁ ଚିତ୍କାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆମକୁ ବଞ୍ଚାଅ, ଆମକୁ ବଞ୍ଚାଅ, ଆଉ ବଞ୍ଚାଅ, ବଞ୍ଚାଅ। ତେବେ ଗୋଟିଏ ଜୋରରେ ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଗଲା। ରହିଯା। ଜଣେ ସାଧୁ ବାବା ସାମ୍ନାରୁ ଆସୁଥିବାର ଦେଖାଗଲା। ତାଙ୍କ ହାତରେ ଖଣ୍ଡା ଥିଲା। ସାଧୁ ବାବା କହିଲେ, ରହିଯାଅ ପ୍ରେତ ଆତ୍ମାମାନେ, ତୁମେ ଏମାନଙ୍କୁ କିଛି କରିପାରିବନି। ଆଉ ସାଧୁ ବାବା ଖଣ୍ଡାରେ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଶରୀରରୁ ଅଲଗା ହେଇଗଲା। ସେମାନଙ୍କର ଶରୀର ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମରିନଥିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସବୁ ଆତ୍ମାମାନେ ଦୌଡ଼ି ପଳେଇଲେ। ପିଲାମାନେ ସାଧୁ ବାବାଙ୍କ ଶରଣକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ। ବାବା, ଆମେ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ। ଆଜି ଆପଣ ଆମକୁ ମୃତ୍ୟୁରୁ ବଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି, ନହେଲେ ଆମେ ତ ମରିଯାଇଥାନ୍ତୁ। ସାଧୁ ବାବା କିଛି କହିଲେନି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଇସାରାରେ ନିଜ ପଛରେ ଚାଲିବାକୁ କହିଲେ। ଦୁଇଜଣ ସାଧୁଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଗଲେ। ଗୋଟିଏ କୁଟୀର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। କୁଟୀରରେ ଆଉ ଜଣେ ସାଧୁ ବାବା ଥିଲେ। ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭୋଜନ ଦେବା ପାଇଁ ପତ୍ର ତୋଳିଲେ। ପତ୍ର ଉପରେ ଆଉ କିଛି ପତ୍ର ରଖିଦେଲେ। ସେ ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ କିଛି ବୁଝା ପଡ଼ିଲାନି। ସାଧୁ ବାବା ପାଣି ହାତରେ ନେଇ ସେ ପତ୍ର ଉପରେ ଛିଟକେଇ ଦେଲେ। ସେଇଟା ଖାଦ୍ୟ ହେଇଗଲା। ସେହି ଚମତ୍କାର ଦେଖି ସେ ଦୁଇଜଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ତାପରେ ଖାଇବା ଖାଇ ସେମାନେ ଶୋଇଗଲେ। ଯେବେ ସକାଳୁ ଉଠିଲେ, ତେବେ ନା ସେ କୁଟୀର ଥିଲା ଆଉ ନା ସାଧୁ ବାବା। ସେ ଦୁଇଜଣ ଭୂଇଁରେ ପଡ଼ିଥିଲେ। ଭାଇ, ଏଠି ତ କୁଟୀର ଥିଲା, ସାଧୁ ବାବା ବି ନାହାନ୍ତି, କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିବେ? ଦୁହେଁ ଆଖ ପାଖରେ ଖୋଜିଲେ, କିନ୍ତୁ ସାଧୁ ବାବା କେଉଁଠି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଗଲେନି। ସେ ଦୁହେଁ ମନ୍ଦିରକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ତାଙ୍କ ମା ବାପା ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ଦ୍ୱିପହର ରାତିର ପୁରା ଘଟଣା ମା ବାପା ଆଉ ପୂଜାରୀଙ୍କୁ ଜଣେଇଲେ। ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରୁ ବଞ୍ଚି ଆସିଛ। ଯେଉଁ ସାଧୁ ବାବା ତୁମକୁ ମିଳିଥିଲେ, ସିଏ ଗୋଟିଏ ଦିବ୍ୟ ଆତ୍ମା ଥିଲେ, ଯିଏ ଭୂତ ପ୍ରେତଙ୍କ ଠାରୁ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସଠିକ ମାର୍ଗ ଦେଖାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରଣାମ କର। ସମସ୍ତେ ସାଧୁ ବାବାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ।
ଆଉ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ।